दशम श्रेणी समस्त विद्यार्थी भाई बहन स्वागत। आज आम विद्युत जो सेकेंड पार्ट पढ़ी आज थर्ड पार्ट पढ़ा ओम नियम विषय में आगे जानी बर्तमान देखा ओम नियम जो प्रतिरोध विषय में पढ़ी कौन परिवाही प्रतिरोध क्या निर्भर करे से विषय में पढ़ा क्यों कौन कारक पर निर्भर करे गोटे चित्र मुझे से चित्र में गोटे सेल लगी गोटे मीटर लगी गोटे ब्लॉक लगी गोटे परिवाही तार लगी से परिवाही तार न्यूट्रल तार लगी से आम गोटे परिवाही प्रस्थछेद कौन जाना प्रथम यहाँ मन गोटे परिवाही गोटे तार एड़ी मोटा गोटे तार यार प्रस्थछेद कहले ये जो गोलेटा अच्छी गोलेटा हूँ तार प्रस्थछेद এই জায়গাটা কেতে এই জায়গাটা একটা বৃত্তাকার ক্ষেত্র এই বৃত্তাকার ক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল হচ্ছে তার প্রস্থচ্ছেদর ক্ষেত্রফল বা এরিয়া অফ ক্রস সেকশন এইটা হচ্ছে ক্রস সেকশন মানে প্রস্থচ্ছেদ তার প্রস্থচ্ছেদর ক্ষেত্রফলକୁ এরিয়া অফ ক্রস সেকশন বা প্রস্থচ্ছেদর ক্ষেত্রফল এ মনে করা যাবে না এটি যে পরিবাহী আমি নেইছে বিক্রম তারণ সে পরিবাহীর মনে কর প্রস্থচ্ছেদর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ए तार दैर्घ्य मानकर एल आउ से निक्रम धातु तैयारी ताले हम देखिबा एईटा को निक्रम मिश्र धातु एटा तैयारी तादरे हम देखिबा एटा जदि संयोग करूची ताले तादरे केते विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची सेटा कोन तो जानिबा ना एमिटर लागि से एमिटर रे हम जानते तादरे केते विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची ताले परिवाही प्रतिरोध केते होछि हम डिग्री रखिबा प्रतिरोध केते होछि केमि जानिबा ना प्रतिरोधटा हम आगु पूर्व पालन देखिले प्रतिरोधटा परिवाही प्रवाहित विद्युत स्रोत सहित संपर्क रहितार जे परिवाही प्रतिरोध यदि अधिका हुई ताहले तादे प्रवाहित विद्युत स्रोत कम परिवाही प्रतिरोध यदि अधिक कम हो ताले विद्युत स्रोत अधिक तेणु आर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली विथ आई तेणु आर टा बढ़िले आई टा कमिबो आर टा कमिले आई टा बढ़िबो तेणु एई जो गोटे एई परिवाही प्रतिरोध हम जानिया पय हेले एमिटर टा सेमे हम लगेचे जे एमिटर रे देखिबा जदि विद्युत स्रोत कम होला ताले हम जानिया प्रतिरोध अधिक आइछ जदि विद्युत स्रोत अधिक होला ताले जानिया प्रतिरोध कम आइछ तेणु प्रतिरोधटा ए एमिटर को हम जानि पाइबा तेणु एठी हम देखिबा आधेरे प्रवाहित विद्युत स्रोतटा को हम लेखिकी रखिबा तापर हम देखिबा ए तार नै जे से तारर 2 गुण दैर्घ्य विशिष्ट सेति मोटा तार किंतु तार 2 गुण दैर्घ्य विशिष्ट गोटे तार नबा 12 दैर्घ्य विशिष्ट तार देखिबा तादेरे तार दैर्घ्य जे 2 गुण हे गला तादेरे प्रवाहित विद्युत स्रोत अधा है माने जेति थिला I1 थिला I1 बाय 2 है प्रवाहित होउछ तमे एठी हम जाने निश्चित भाबरे विद्युत स्रोत कमिला माने प्रतिरोध अधिक है तो प्रतिरोध परिवर्तन हेछि 2 गुण हेछि सेति हम देखिबा ए तार को उठै गिरी हमें गोटे आउ तार नबा सेही निक्रम धातु तैयारी तार टिके मोटा माने प्रस्थच्छेद तार के अधिका दिबो आर प्रस्थच्छेद जेति दिला ताको अधिका मोटा तार गोटे नबा मोटा तार जहाँ प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल ए तार प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल अधिका तेणु एरिया प्रस्थच्छेद अधिका तेणु सेठी कोन देखिबा हमें प्रस्थच्छेद क्षेत्रफल यदि अधिका नेले हमें देखिबा कि परिवाही प्रवाहित विद्युत स्रोत अधिका मन तो सेटा आई ताले परिवाही प्रवाहित विद्युत स्रोत निश्चित अधिका एठी I2 इज ग्रेटर देन I1 अधिका विद्युत स्रोत प्रवाहित हबो तेणु विद्युत स्रोत अधिक प्रवाहित होइछ माने सेठी हम जाने कोन ना तार प्रतिरोध कमिछ तेणु प्रतिरोधटा जेहेतु आई सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल करूची तेणु एठी हम जानले आई कमिछ आई बढ़िछ माने प्रतिरोध कमिछ तेणु ए क्षेत्र रे प्रतिरोधटा कमिला तापर हम देखिबा सेही तार को ठीक भी हम एठी केतेटा गोटे प्रथम देखिले गोटे निक्रम तार नैथिले ता देले प्रतिरोध केते होउछ तार 2 गुण दैर्घ्य विशिष्ट
ନେଇକି ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେଉଛି, ତାର ତାଠୁ ଅଧିକ ମୋଟା ତାର ନେଇକି ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାରଟା ଟୋଟାଲି ଉଠେଇ ଦେଇକି ସେତିକି ମୋଟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ମାନେ ତମ୍ବା ଧାତୁରୁ ତିଆରି ଗୋଟେ ତାର ନବା, ସେ ତମ୍ବା ଧାତୁରୁ ତିଆରି ସେଇ ମୋଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତାର ଲଗେଇଥିଲେ ସେତିକି ମୋଟାର ତାର ନବା ଆଉ ସେତିକି ଦରକାର। ଦେଖିବା ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଅଧିକା ହେବ, ତାମାନେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ ବଦଳି ଯାଇଛି କମି ଯାଇଛି। ତାମାନେ ତମ୍ବା ଧାତୁରେ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଧାତୁରେ ତିଆରି ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ନେଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କମି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିରୋଧ ତା କୌଣସି ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧଟା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାହା କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିରୋଧ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ R ହୁଏ ସେଇଟା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢିଲେ 2 ଗୁଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଲେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧଟା 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଯଦି ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧଟା R is directly proportional, directly varies with length of the wire, ମାନେ ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସଳଖ ଚଳନ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢିଗଲା ମାନେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧଟା ବଢି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାରର ମୋଟେଇଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଏରିଆ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନଟା ବଢେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରତିରୋଧଟା କମି ଯାଉଛି କାରଣ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ R is proportional to inversely with A, ତାମାନେ R varies inversely with A। ତେଣୁ R ଟା ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ R ଟା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସଳଖ ଚଳନ କରୁଛି, ତାର ଏରିଆ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ବା ପ୍ରସ୍ଥାସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ କରୁଛି। এই দুইটাକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଯୌଥ ଚଳନ କରି ଆମେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢିଛେ ଯୌଥ ଚଳନ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯୌଥ ଚଳନ କଲେ କଣ ହବ ନା R is varies with L by A। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାନୁପାତିକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଯଦି ନବା ତାହେଲେ R is equal to କଣ ହେଇଯିବ ନା ρ into L by A। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ R ହଉଛି ρ into L by A where ρ is the constant of proportional, ସମାନୁପାତିକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହଉଛି ρ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧିତା କହନ୍ତି ବା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ କହନ୍ତି, କୌଣସି ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧିତା ବା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ρ is equal to କେତେ ନା RA by L। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉଟା ପାଇଲେ ସେଇଥିରେ ρ ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କୌଣସି ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧିତା ତା ସେ ଯୋଉ ଧାତୁ ତିଆରି ତାର ପ୍ରତିରୋଧିତା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧୀ କୌଣସି ପରିବାହୀ ଯୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ତାର ପ୍ରତିରୋଧିତା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟି ବା ସ୍ପେସିଫିକ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ, ସେ ଟେବୁଲରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କିଛି ଧାତୁ ଉପରେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଦେଇଛି। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧିତା ଦେଖିବା ରୂପାର ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଦେଇଛି କଣ ନା 1.60 into 10 to the minus 8, 1.60 into 10 to the power minus 8 এইটা হচ্ছে তার ପ୍ରତିରୋଧିତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧିତା। ତା ମାନେ ରୂପା ବିଦ୍ୟୁତଟାକୁ খুব কম ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ପ୍ରତିରୋଧିତା ମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ବାଧା ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିରୋଧିତା। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିରୋଧିତା ହେଉଛି ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ରୂପାଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିବହନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିବହନ କରିପାରୁଥିବା ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା। ତା ତଳକୁ ଅଛି ତମ୍ବା। এইভাবে দেখি ধাতু গুড়িকর প্রতিরোধিতা সাধারণতঃ কম, তার মানে সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରେ, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଧାତୁର ସୁପରିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା
धातु दुईटा धातु मिसिक जो मिश्र धातु तैयारी होची से मिश्र धातु जो धातु तैयारी मिश्र धातु प्रतिरोधिता से धातुटा कर प्रतिरोधिता ठाରୁ ଅଧିକା ତାମାନେ ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତଟି କମ ପ୍ରବାହିତ ତା ତଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା विद्युत रोधी पदार्थ गुड़िक देखिए जो प्रतिरोध बहुत अधिका देख इकोनाइट तम गोटे देखिए तार प्रतिरोधता बहुत अधिका तामाने सेटा आछुनी विद्युत रोधी पदार्थ तादे विद्युत बहुत कम प्रवाहित हो तार प्रतिरोध बहुत अधिक तेणु जेटा विद्युत रोधी पदार्थ कहै तार ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ रो ର एकक कोण बा विशिष्ट प्रतिरोधितार एकक एई फर्मुला को ଆମେ तार एकक बाहर कर करिया रो रो एकक कोण ना आर रो एकक ଆମେ ଜାଣିଛେ ओम आउ एरिया एरिया रे क्षेत्रफल रो एकक ଆମେ ଜାଣିଛे मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर विभक्त कोण लेंथ दैर्घ्य रो एकक होछि मीटर यदि एटा कटि गला गोटे मीटर ताले हे गला रो रो एकक हेला ओम इनटू मीटर ताले प्रतिरोधितार एकक होछि ओम इनटू मीटर तो विशिष्ट प्रतिरोध बा प्रतिरोधतार एकक होछि ओम इनटू मीटर এই प्रतिरोधिता मध्य तापमात्रा ऊपर निर्भर करे जदि तापमात्रा जदि जो तार तापमात्रा बढ़ी गला कि कमी गला ताहले तार प्रतिरोधिता मध्य चेंज हे तेणु सेति पे এই जो टेबुलटा देइछि सेटा गोटे 20 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे एइला सब प्रतिरोधिता देइछि तार जे तापमात्रा कम बेसी होला तार प्रतिरोधिता मध्य कम बेसी हेइछि माने बदल ताले हम देखिबा बर्तमान जो विद्युत बल्ब व्यवहार कर जाए हीटर व्यवहार कर जाए ताधरे मिश्र धातु व्यवहार कर जाए मिश्र धातु काई व्यवहार कर जाए ता प्रतिरोधिता अधिक करबा पई मिश्र धातु व्यवहार कर जाए विद्युत बल्ब जो सूत्र अछि फिलामेंट ताधरे टंगस्टन व्यवहार कर जाए टंगस्टन रे से फिलामेंट दिए आ तंबा और एल्युमिनियम को विद्युत सरबराह पई व्यवहार कर सरबराह माने विद्युत संचार कहीं रूप को व्यवहार करा जाए रूप आदि मूल्यवान है ताकू जे व्यवहार करे से एते यथेष्ट परिमाण से मिलुनी तेनु एल्युमिनियम को चालन व्यवहार करा जाय केते क्षेत्र तमाई मध्ये व्यवहार करा जाय ता माने पहिले देखिबा कि उदाहरण देइछि से उदाहरण को चेष्टा करबा तापरे